ଜଗତର ବଡ଼ ପୁରାଣ ହେଲା ଭାଗବତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ କରି ରଚନା କଲେ ସିନା ନା, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କଲେ ସିନା ଶିବ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାଗବତ? ନାଇଁ କେ ସଖା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବରନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ମାଇ, ଭାଗବତ କଥା ଦେବ ବୁଝାଇ। ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ଗୋ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ? କି ସାପ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ରାଧା ମାଇ, କୋଉଠି ବସିଲେ ସେହି। যেহেতু মতে ভাগবতর কথা পচরেছ ধন, মুই বি তমকু ভাগবতর কথা পচরেছে। মত্যমণ্ডଳରେ কিଏ প্রথমে ভাগবত শুনিଥିଲେ, কেউ সাপ্যରୁ মুক্তি পাইଥିଲେ, ଆଉ কেউଠି বসিଥିଲେ? আর কেতে দিন ভাগবত বসাবার কথা কথা 20 দিনতে বসাবে। ভাগবত শুনলে কেটা মুক্তি মিলছি সে কথা পিলা তো খালি উচলা বাকে বলে উচলা। আরে গোটে প্রশ্ন পচরালে তার উপরে গোটে মুই বলে দান উপরে দক্ষিণা, আর গোটে মুই টেংরসি দক্ষিণা সে সিয়াটা মুই সু সঙ্গে সাং হেলে খায় গুয়া পানো, কু সঙ্গে সাং হেলে বাবু জয় না কান নাক কানো। কু পিলা সে সঙ্গে চোর সঙ্গে যদি সাং হেব বলে বাবু নাক কান গোটে কাটি হেব চোর বলবে। আর সু সঙ্গে সাং হেব যাহা বি হোক পণ্ডিত। আমি দুই লোক মনে অছ না নেলো এ পিলা সঙ্গে তুমি সঙ্গ নেই হিও, আকাশ বাহিনী তোমাকে ছাড়ি দেবে জানিছ। আমকে কা বলছো? আমকে চোর বলছো? শোনা ভাগবত কিয়ে শুনিଥିଲେ, কেতে দিন পর্যন্ত শুনিଥିଲେ, আর প্রকৃতিরে কেতে দিন পর্যন্ত ভাগবত বসাবার কথা? শোনো হে শুণ মোহন গো শুণ মোহন, আহারে শুণ মোহন পুরাণ জ্ঞান গম মোহন শুণ। শুণ মোহন গো শুণ মোহন, শুণ মোহন পুরাণ জ্ঞান গম মোহন শুণ। দিন করে জান পার্বতী সঙ্গতে সে পঞ্চানন, সে পঞ্চানন বুলি বাকু বুলি বাকু, বুলি বাকু গলে সে হুদর বনল মোহন সোন। পার্বতী সঙ্গতে মহাদেব বলবা পাই যাইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো বুলু বুলু অথা হই গলে অরণ্যরে একাম্র বনারে। তো পার্বতী মহাদেবଙ୍କୁ কহিলে যে প্রভু এই জায়গায় টিকে আমি বিশ্রাম নেমা, তাহলে সে গুম্ফা ভিতরকে আমি যাবা। যেতেবেলে গুম্ফা ভিতরে মা পার্বতী এবং মহাদেব শূন্য শূন্যরে অছন। তো এই জায়গায় মতো টিকে ব্রহ্ম জ্ঞান টিকে কহ প্রভু, সে ব্রহ্ম জ্ঞানকে শুনি করে মুই মুক্তি পাইবি। আগ পার্বতী কু পঞ্চানন কহুতিলে দেখ সে ব্রহ্ম জ্ঞান, সে ব্রহ্ম জ্ঞান সুখ পক্ষী হো, সুখ পক্ষী, সুখ পক্ষী করিলা শ্রবণ মোহন শুণ। पार्वती को ब्रह्म ज्ञान कथा कहउचंती, सही समय अधा ब्रह्म ज्ञान सुनी करे देवी पार्वती सोई पड़िले। तो सही जगह रे सुनबा पई गुटे सुख पक्षी मरी जाइतिले, आ ब्रह्म ज्ञान सुनी के से जीवननाश पाइले। तो फाले सुनितिले पार्वती, फाले सुनितिले सुख पक्षी, तो फाले हेला भागवत, फाले हेला हरिवंश। मां पार्वती जेंटा सुनितिले सेटा हितिला
हरिवंश सब राधांकर चरित्र रहला सुख पक्षी जेनटा सुनिथिला सेटा हेतिला भागवत सेतिरे अधा सुनिथिले बोली कर अधारे भागवत 12 स्कंद भागवत रे राधा राम नहीं तो ए पिला तो ई भागवत के कली ई भागवत के सर्वप्रथम के सुनिथिले आओ केते दिन पर्यंत भागवत सुनबार कथा आओ भागवत सुनले हमको काना लाभ है से कथा तुमको मैं बुझे कर सभा मध्य रे कहि दउ छै कहते कहबो बर्ती कहबो शांति कहबो बर्ती कहि दउ छै बर्ती कम आशित लागु छै तारी ना ई पिला हा ई मोर नंदर कान्हा गो नंदर कान्हा हा कहते को पुता हटा टिके मोर आग सुन सुन गो मोर मोहन पुराण रहे ज्ञान पुराण रहे ज्ञान आग भागवत कथा तुमे गो बाबू कर श्रवण कला कान हो की राधामय गो राधामय जिते बेले पंच पांडव स्वर्ग के गले पंच पांडवंकर अर्जुनंकर नाती हिले राजा परीक्षित आग एक दिन करे से राजा गले से गौरवन देखो से गौरवन सत्य त्रेतया द्वापर जे बेला सिंधु संपूर्ण परीक्षित राजा अरण्य के बुलवा जाइछन द्वापर जुग सरी आसुचे कली जुग ढुकी आसुचे तो कली पुरुष राजा परीक्षित को अटकै छे द्वापर जुग चालुथिला बोली कर तुमरो शासन चालुथिला इहादे कली जुग रे केवल कली पुरुषंकर शासन चलबा तो परीक्षित राजा काहे बोले जानि छ का बोले मुई थिबार पर्यंत केबे भी कली पुरुषंकर स्थान नहीं है कली जुग रे तो कली पुरुष कहला प्रभु महाराजा मते बाछी बाछी किछि जगह हेले दियो से जगह रे मैं रहबी मुई तो आसी छे बोले तो परीक्षित राजा चारिटा जगह बाछी दिले कली पुरुषंक जिन जगह रे मद मांस खाउथिबे से जगह रे ती रहबो जिन जगह रे अपहरण चलुथिबा से जगह रे रहबो जिन जगह रे जुआ खेलुथिबे से जगह रे ती रहबो और बेश्या हाँ जिन जगह रे बेश्या प्रकृति थिबा से जगह रे ती रहबो ई चारिटा जगह जते बेले कली पुरुषंक बाछी दैछन परीक्षित तो राजांकर मन दुख कली पुरुषंकर मन दुख हे गला ई जगह रे तो सत्य त्रेतया द्वापर जुग रे मध्य मुई थिली मते अन्य किन पुरुष अन्य किन जगह दियो बोले तो राजा परीक्षित ठीक अच्छे बोले सुवर्ण रे ताकू जगह देले आग से ही समय रे सुवर्ण मुकुटे राजा को जान से तो राजा को जान कली जाई करी रहिला सुन हे सभाजन परीक्षित राजा सुवर्ण रे जगह देले कली पुरुषंक तो राजा महाराजा माने तो मुकुट पिनसन सुवर्ण रो मुकुट पिंदिथिले परीक्षित राजा तो परीक्षित राजांकर मुकुट रे जे करी कली पुरुष बसा बांधी सुवर्ण रे जगह देले कि तो जेते बेले सुवर्ण रे जगह दैछन राजांकर मुंड ऊपर कली लागि छे सेही समय राजांकर मति भ्रष्ट हैला मति भ्रम हे गला गुटे ऋषि मुनिटे घोर तपस्या करथिले से ऋषि को जे करे उठौछन परीक्षित ने उठला परे गुटे मला सर्प के निक ऋषिंकर एंता गला रे उले देले तो ऋषिंकर गुटे पुआ थिले मोर बापा गुटे श्रेष्ठ ऋषि हे करी परीक्षित राजा मला सर्प आनी करी मोर बापांकर बेकर रे बांधी दैछे तो से ऋषिंकर पुअर नाम है श्रृंगी ऋषि तो अभिशाप्य देले श्रृंगी ऋषि
পরীক্ষিত রাজাঙ্ক কা বলে করে অভিশাপ যে দেলে সর্পটা মোর বাপাঙ্কর মুন্ডরে তুমি লদি ଦେଇଛ মলা সর্প সেই মলা সর্প রাজা কারণରୁ 7 ଦିନ ପରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଶୃଙ୍ଗି ଋଷିଙ୍କର ବାପା ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠିଲେ ଜାଣି ପାଇଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କଳି ଲାଗିଛି ବୋଲି କରି ଏତେ ବଡ଼ କାମ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚାବି ବୋଇଲେ ଉପାୟ ଦେଲେ। ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାଜା ସୁକ ମୁନି ପାଶେ ଯାଇ ସୁକ ପାଶଙ୍କୁ ଯାଇ ଆଗ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ ଶୁଣ ହେ ସାଧୁ ସାଇ ଋଷିଙ୍କର କଥା ମାନି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ସୁକମୁନି ପାଶକୁ ଗଲେ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଶୁଣିକରି ସେ ସାପ୍ୟରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ସେଟା ହେଇଥିଲା ଭାଗବତ। ତ ଭାଗବତ କଲି ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଖରା ମାସେ ବସା ଯାଇଛି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାବାର କଥା। ମନ୍ଦିରରେ ତ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ଚାଲିଲେ ବି ଚଲବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁতে ଯେତେବେଳେ ବସାସୁଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାର କଥା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୁକମୁନି ପାଖେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣିଥିଲେ ଭାଗବତ। ଆଗ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଆଗେ କହିବି କୃଷ୍ଣ ନୀଳାର ଚରିତ୍ର। ଆଗ ଭାଗବତ କଥା ଯେହୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ ଅଶେଷ ପାତକ ତାର ଦହନ ହୋଇବ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ନନି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ। ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ହୋଇବ ତୁମ ଖଣ୍ଡନ ଭାଗବତ କରଲେ ଶ୍ରବଣ ଦୁଃଖ ହୋଇବ ତୁମ ଖଣ୍ଡନ ଭାଗବତ କରଲେ କଥା ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ନିର୍ଧନକୁ ଧନ ଅନ୍ଧକୁ ନୟନ ହୋଇବ। ଏଇଟା ହେଲା ଭାଗବତ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କିନ୍ଟା ଜାଣିଛ ପିଲା? ଆଗ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଯେ ଜାଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଜ୍ୟ କଲେ ବୀର ରାଜନ ରଣଭୂମିରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କଣ। ଦିନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ଆଉ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲ ସାରଥୀ ଥିଲି ମୁଇଁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ରଥୀ ଆଉ ତୁମେ ସାରଥୀ ରୂପରେ ଥାଅ। ତ ଦେଖିଦେଲା ଅର୍ଜୁନ ମହାଭାରତରେ गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म मामू शकुनी समस्त देखिकरी भावला मने मने समस्त मोर परिवार को मारी कर मुई केनता कर अन्न खाई पारिबी नाई नाई मु युद्ध नै करे बोली कर अस्त्र शस्त्र छाणी कर त्याग करि देले। तो भगवान श्री कृष्ण कहले निज को पड़िले प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरछेद करी कराउ थाए मुही मोबिनु अन्य गति नाही। निज को यदि विपद मारी आसुती सेटा गुरु हितले भी ताको मारी दे दोष नै ना सब समला बोली बाबा बोली छाणी देबो के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभृतानां सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि एते कथा कही करी भगवान तुम्हें अर्जुन को से समय विश्वरूप देखा देते तुमर विश्वरूप देखी कर जेते बेले गीता ज्ञान सुनीतिले अर्जुन अस्त्र शस्त्र गांडी पुणी पर उठेतिले से बेला के उठा गांडी लगा मा महाभारत महाभारत मु चक्रे बुलाए सारा जगत मु
চক্রে বুলায় সারা জগৎ মহাভারত মহাভারত। হে অর্জুন এবে ধর্মর স্থাপনা পাই মু তোমাকে আদেশ দেলি এই গান্ডীবরে সহস্র বল অছি ଅଛି ଅଛି ତୁମେ ଘଣୁରେ ତୀର ଲଗେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାସି ଦିଅ। କୌରବ ବାହିନୀ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟଭମ୍ এই ଜଗତ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକେ ଶୁଣିକି ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁରୁବଂଶକୁ ବିନାଶ ବିନାଶ କଲେ। କରିଥିଲେ। ତ ଯେନ୍ଟା ତୁମେ କହିଥିଲ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଟା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ସୁକମୁନି ପାଖେ ପରୀକ୍ଷିତ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣିଦେଲେ ସେଟା ହେଲା ଭାଗବତ। ଭାଗବତର କଥା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ତୁମେ ବି ସୁନ୍ଦର କରି ବୁଝାଲ ଭାଗବତର ନଥାଏ ଯେ ମାଇଁ ଗୋ ଏବେ ଧନ